Comenzamos nuestro viaje hacia Cancún en metro, yendo de la Central Norte hacia la estación de bus para tomar un camión que nos llevara al aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí estuvimos un rato en la sala lounge y aprovechamos para trabajar un rato, comimos un poco y nos preguntaron si estábamos festejando algo, si había una ocasión especial. Y bueno, yo recordé que unos días antes habíamos cumplido 5 meses de novios, así que lo mencioné. Y sorpresivamente ellos llegaron con un robot que contenía un pastel. Y este pastel era para felicitarnos por nuestros 5 meses. También hubo un mensaje muy especial. Elisa y Simon, estos meses de noviazgo van a ser el ING de un... Y lo disfrutamos muchísimo. La vista era increíble. Después estuvimos alrededor de 2 o 3 horas esperando nuestro vuelo. Y finalmente llegó la hora. Tomamos el vuelo a Cancún, que tuvo una duración aproximada de 2 horas. Y al llegar al aeropuerto de Cancún esperamos nuestro traslado. Llegamos aproximadamente a las 9 de la noche a Vidanta, que es el resort donde nos estamos hospedando en Cancún. Más cerca de Playa del Carmen, está como a la mitad entre Cancún y Playa del Carmen. Y nos hospedamos en el Hotel Grand Bliss durante una semana. En este resort podemos encontrar de todo. Hay piscinas, restaurantes. Bueno, en la recámara tenemos una cocineta, tenemos una sala, un comedor y nuestra recámara. También dentro del baño podemos encontrar un jacuzzi increíblemente espacioso. Tenemos espacio para poder descansar, para trabajar, para lo que necesitemos. Y bueno, la verdad es que el servicio es increíble, nos han atendido súper bien, no nos ha hecho falta nada y cualquier cosa que necesitemos podemos hablar con concierge y nos lo facilitan muy amablemente. Durante nuestra estancia decidimos que queríamos cocinar en nuestra recámara, por lo que fuimos al supermercado que está dentro del resort. Surtimos algunas cosas como huevos, pan, tortillas, queso, lo básico para poder cocinar. Simón hizo una pasta increíblemente deliciosa con atún y elotes, champiñones, yummy. También algunos de los días hemos tomado tiempo para ir al gimnasio, donde podemos hacer un poco de cardio, pesas, estar un poquito activos, ya que pues mucho tiempo también lo pasamos sentados o acostados, relajados, y queríamos estar un poquito más activos durante la semana, por lo que decidimos ir al gimnasio para recargarnos de energía, el cual está muy cerca de la playa, por cierto, tiene una vista increíble y bueno, no había tanta gente, así que pudimos hacerlo sin esperar. También algo que disfrutamos muchísimo fue la happy hour, que estaba disponible desde las 12 de mediodía hasta las 2 de la tarde y consiste en drinks al 2x1, lo cual fue maravilloso, disfrutamos muchísimo y también descubrimos que cada día había una bebida del día, un drink del día que podíamos pedir al 2x1. Este era diferente en cada una de las albercas, lo fuimos a disfrutar en la pool bar, en la beach club y en la main pool. La verdad, todas las bebidas fueron deliciosas. Mi favorita fue la Mascalita. Am Freitag sind wir dann zum Cirque du Soleil gegangen und das war eine unglaubliche Show. Es erinnert so ein bisschen an, ich sag mal, GOP, wie wir es aus Münster oder Essen kennen, aber ein anderer Maßstab. Also zum einen der Service und der Luxus, der einem entgegengebracht wird, war unglaublich. Es fing halt alles an, sag ich mal, also die Location an sich ist nur gebaut für Cirque du Soleil. Ist so ein bisschen wie diese Musical-Shows in Köln oder Hamburg oder sowas. Also richtig geile Location. Dann davon ausgehend, dann war halt der Service einfach richtig gut. Das heißt, wir sind angekommen, wir hatten einen Platz direkt an der Bühne.
Es war, die ganze Location war richtig geil aufgebaut. Es war abends oder halt nachts. Die Location war richtig schön beleuchtet. Die Atmosphäre war schön. Es hat einfach stilvolle Musik gespielt. Und dann gab es ein Abendessen aller feinster Sahne. Also richtig geiles, hochqualitatives Essen. Der Kellner hat alles richtig gut erklärt, was es ist, wie es gegessen wird. Wie es serviert wurde, war einfach interessant. Also ich hatte zum Beispiel das Piratenmenü. Das heißt, das war dann halt ein Lachs mit Soße oder was auch immer. Und das war halt in so einer Schatzkiste einfach an unseren Tisch gebracht. Oder Elisa hatte vom Rind ein Filet. Das war richtig, richtig lecker zart. Und das wurde einfach in so einem Goldklumpen quasi serviert, gebracht, der dann so abgehoben wurde. Das Dessert wurde in so einem Buch serviert. Insgesamt war das Cirque du Soleil stilistisch wie so ein altes Buch oder so eine alte Bücherei aufgezogen. Also es war alles schön verziert mit Büchern, mit alten Büchern. Auch insgesamt, ich sag mal, die Show, die durchgeleitet hat durch die verschiedenen Acts. Irgendwie so ein alter Wissenschaftler, der so ein altes Buch hatte und dieses Buch, da stehen halt seine ganzen Geheimnisse drin und alles, was er so in seiner Forschung herausgefunden hat. Also insgesamt dieses Thema hat mir sehr gut gefallen. Das Essen war unglaublich lecker, dazu gab es eine Flasche Champagner. Dann die Show an sich, also das Essen wurde halt auch begleitet von richtig stilvoller kubanischer Musik. Einige der Lieder kannte ich aus Buena Vista Social Club, also richtig nett untermalt, auch richtig geile Gitarre, die darunter gelegt wurde. Alles Live-Musik, ne? Live-Musik. Und dann irgendwann fing die Show an und auch die war richtig genial. Also es umfasste alles Mögliche, ja. Also ich glaube, der erste Act, das war so ein Typ, der einfach einen riesigen metallenen Würfel jongliert hat. Dann waren da so zwei Asiaten, die quasi so Acro-Yoga gemacht haben. Also der eine Typ hat den anderen quasi die ganze Zeit auf seinen Beinen durch die Gegend geworfen. Unglaublich spannend. Und der Typ hat die ganze Zeit mit Elisa geflirtet. Ansonsten auch richtig geil. Was hatten wir noch? So zwei Typen, die zusammen durch die Gegend geflogen sind, so Trapezkünstler. Ein unglaubliches Maß an Koordination und Kraft und Körperbeherrschung. Und das Ganze unterlegt von richtig genialer Musik. Vor allem, weil wir das Ganze halt als Promotion bekommen haben, quasi zum 50-jährigen Jubiläum von diesem Resort. Cirque du Soleil, richtig nice. Okay, one thing I want to talk about though is the sales pitch that we received. So obviously this place lives of selling club memberships, but we exchanged like one sales pitch for one free breakfast. But it was not free, you know, we just realized afterward. They said the sales pitch would last 1 hour and they talked to us for like 3 hours trying to sell us another club membership or another upgrade or whatever, you know, and that was a little bit too persistent. So if you ever go to one of these places and they offer you a free breakfast in exchange for a sales pitch, don't. This is how we wrap up Cancun. Tomorrow we're flying back, but it was an amazing stay. Also amazing resort. I really enjoyed our stay here. Great service. Everything was great quality. Also, like everything here has a pretty hefty price, I would say. Everything you can add additionally, also the groceries we got from the store, all kind of expensive, but I mean, as expected. So this was our luxury stop before we proceed with our life as mochileros. So next headed, we are going back to the Ciudad de Mexico, to Mexico City, and then we will head to Guadalajara. So in Guadalajara we will spend some weeks and we will see you there.